Grabe ka, plit ka. What if mahulog? Grabe ka, plit ka, boba. Malato ya, matay. Hello! Lord, not us. Lord. Hello! Di kaya ni. Salig lang. Hello. 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 Lord. Lord, hindi ka kaya. Masaka. Nabi, love siyang gawa rin. Hayang karabaw. Beman ko, no? Tonse. Hari ka na ba? Gwapo man naman. Post na rin, Post na rin. Eh. Ginahag ko biti. No, ulunan sa. Kapoy ng karbaw. Kapoy ng karbaw. Doon, kaluoy sa karbaw mo. Ikaw. Dagdag ka karon. Video. Yay! Pwede na baka. Lagi mo naman ang kape. Hindi ka na kado. Okay. Ito may matigagis tipo ko, no? Pag wala na din ay isang nasa pagkukulit ang matigay kami nagagi. Hi guys, so currently we're at the top of the mountain. So you can see we are our friend right there. Ano ka na ko? Tsura ko. Wabala, gayelo ko. Sinika puti, si Rogelinga pink. Kita ko man. May gusto ko dako. Kinabi, saan sa dako? Rog. Gabi. Sige, go. Dala mo pa maigit. Too many people already sing. Okay. Tala ka ba? Charge na tayo sa go. Sige, go. Too many people are just sliding by, vlogging to the world, releasing the meaning of life. That I was born to be a warrior of life, free to move mountains in the power of God, feeling my life. May hurago ako. Segundo sinita. Birag mo ikaw. Babalagan mo. Nakakabibigay di po.
We don't know. Up to nowhere. Somewhere. We don't know. Tuloy mo po ito na daga. Kung kaya mo siya eh. Wala lang. Backpack, 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 backpack. On the backpack, loaded up with things and knickknacks too. Ang bugat na lawas ko. Kadalabi ka mo nagagi adog. Hi, Nick. Hi, Nick. Wow. Wow. I found the place. Di kitaon. Wala ba ba? God. Saan na to? Nag-clap. God. Tangi, where are we? We are on the top of a mountain. Look at that. It's just the three of us. And this is life. Guys, it's so nice. We gonna get golden. Wop, wop, wop. Wop, wop, wop. Continue na kami sa amon nga exploration. Hi guys, so we're going up. Ay guys, nakakatay ako eh. We're going up. Hala ka cute sa mga kanding. Wala ko kito sa black ano ito. Oh, the family. Ganun sila, sinulit siya. Dininik. I'm going up. Si Ricardo galagaw lang sa SM. Sa mall. Sabi ko madala ka stick. No, hindi ko mabali. Kami take ni ko. Piling ko din ni sa kailagyan, Mike, katong kanina. Oo, man asa. Diba? Kapit na ta kay may balay na. Katatlo. Ay, biskot ka. Hindi ko mapaigad din. Guys, this is so amazing. In overnight. Diri Asa na. ito naglakat? Alas, I don't know. Alas 2? What can you say? Let's say, you're welcome. Ito ba lang ano, Mike? Tabunan sa ano. Gani. Hala, may Yeah. mainit kasi. Clouds. Tapos dito sa piyak na init.
Pero Jelly, nangyayay Nabali akong tail, tapos wala na naka-play. Kapit, di ba? Marami. So guys, pinapakala kami na lang. Yeah. This is where we're gonna live. We're gonna bye. Us after hiking. Sabi ko ma-diet ka na. Gani. Bako karon pa. Ay. Baya di ba ginasubong? Gani, oo. Kaya bahala na ako na mapatay sa basta malayet. Tamoy kong gabi pa na yung damo ka. Di na din sa kaplas. Baya subong, pagpasa ka, eto gina. Pagpasa ka, ginambaya. Ma-diet na ako, subong-subong. Sugod. Ano namay? Ano man namay?